Vice President Migang Bijay Kumar Pweguchar, Sarasa Aladona, Ulog, Puttelahi Gangpanchal Lok, Kapangabu, Robin Dalemigam, Kenjo PMP Kelok, Prasar Hampatok, Migang Bijudale, Sarasa Aladona Ulog, Unasna Gunahati Puttelahi Homostilok, Asni Committee Lok, Kapangabu Kabanabu, Dr. Kendra TMP Kelok Hodaisa, Sonia Pegu, Dr. Sir. So the Fulagata High School Lok, Headmaster Dolesai, Sir Dr. Lok, Radhamur, TMP, TMN Kelok, Kapangabu Kabanabu, Dr. Sagyala Dunang Lakhimpur Zilla, Sir Dr. Sagyala Dunang, the Fulagata High School Lok, Toraya Bukul Sagyala Dun, Dr. Sada Sagyala Dunang, Apun Kendra Zilla, Radha Ansalu Committee Lok, Apun Klinik, Misi अपन के बालक अपन दिखाओ को भी आगे लुपासो गेला सब लोग याको सिक्के आगे तारु समूह गए अपन ना मधुर डॉक लगा पर तमाम सन याको सिक्के आगे तारु सब गए मांगा था पर साइड बोलो बोलो अंबोधना को अपन ना मधुर डॉक लगा पर स बोलो आगे राजनम सब लोग मिसी ऑटोनॉमस काउंसिल लोग कार्यवाही अध्यक्षा समिकांग Bijay Kumar Pweguchar में उन लोग आगे जन्म जो अध्यक्ष बोक्स ने करना रुपालिक को अतः नदी पर से वो लोग पुत्तलाही गांव पंचायत लोग कबांगाबू रविंद्र दोले साइड में से बोक्स ने करना वो लोग आगे जन्म रुपालिक को अतः से आगे तारू सन आपको सीखे आगे तारू सन गैंपे करना रुपालिक को উপস্থিত হ'ব লগা হৈছে আজি দিনটো দলৰ লগত থাকিব লাগিছিল বা এই দিনটো চিৰছে ৰাধা অপনৰী মানে ৰাধা অপনৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰথমখন অফিচ মলুক লখিমপুৰ জিলা এটা অফিচ হিচাপে বা আঞ্চলিক সমিতিৰ এটা অফিচ হিচাপে চিৰচেন উদ্বোধন কৰা কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য এই দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা মুহূৰ্ত আইনে লংক সেন মলু চিৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস চিৰ লেপালাগিনা মলু অঞ্চল কৰিলেন গেমপা লাগিনা মলু অঞ্চল কৰিছে জাৰ্মন লাগিনা মলু অঞ্চল কৰিছে মানে আছে উকম পৰিনা হয় সেন আপুন সব কৰ্মী কৰিৰে মোক পেছা বনাইছো মলু সে মলু কছিল মলু সে আনা সে গালা টাকা মিছি পৰি গবালো মলু প্ৰচাৰ সম্পাদক লুসান নবী আৰু মলু Ayo, nolak, nolak dia, nolak dia, open mata apa? Open mata, mata.